Good day everyone! So welcome to my channel. I'm Sir Raji Rivera Bonito, your Crim Maestro, a registered criminologist. So for this channel, let me share to you some of my criminology files. Okay? So let's start! Okay, so once again, good day my dear students. I'm your Crim Maestro, Sir Raji Rivera Bonito, registered criminologist. So for this session, our topic is all about the school of thoughts of criminology. Okay, next. First school of thought is the demonological theory, the demonological school of thought of criminology, or otherwise known as a pre-scientific school. Pre-scientific school, so wala pa scientific, no? Siya pa science kibalin na school of thought. Okay, so another term ng demonological theory or demonological school is the pre-scientific school. Okay, next. The basis of this theory, no, is by religious beliefs, no? The evil, spirit, demons, satanics, actions, theology, superstition, supernatural powers. So, may ila basis sa journey school of thought, journey na theory. May basis is yung mga religious beliefs, no? The spirits, nagtuo sila sa demonyo, sa satanic actions, theology, mga superstition, sa mga pagtutuan, in his supernatural powers. Okay, so amo yung basis of this school of thought. And the theories behind the demonological school of thought is Saint Thomas Aquinas and Saint Augustine. Okay, so sila ang people behind this theory or this school of thought. Saint Thomas Aquinas and Saint Augustine. Okay, next. The ideas. So, the ideas of this school of thought or this theory is criminals are possessed by some evil spirit that forces them to commit evil deeds. Okay? So, ang idea sa dyan na school of thought or this theory is ano naman, ang mga criminals kuno amo kuno nibuhat sila ng krimen kay possessed sila ng evil spirit. Joy daotang elemento na nisanib sa ila amo nakakommit sila dyan na krimen. That certain crime. Okay? So, that's one of the idea of the demonological school of thought. Next is, a crime is not a product of free will, but rather is determined by forces beyond the control of an individual or a deterministic approach. Okay, so, ang crime ko no is not a product of free will, di ko dyan niya kagustuhan, but determined by forces, dyan nagpugos sa ija or dyan nagpush sa ija na mabuhat diyan na because ang ilalagi kituhan is because of the possess siya sa evil spirit, na napossess siya sa demons, na saniban siya ng evil spirit, amo nakabuhat siya sa na krimen. Okay? So next is, crime is perceived as a sin. So tagduhan gyud ng krimen na saya gyud na. That's a handwork of the evil Satan. So dyan, pagbuhat kuno ng saya, binuhatan na ni Satanas. Okay, ang kuno mo buhat gyud kuno ng krimen kay sa sin kuno dyan mga pagbuhat kuno ng krimen, so saya man na. So binuhatan gyud na ni Satanas. So possess gyud ka ng evil spirit. So amo jay tinuhan sa una. Amo dyan sa demonological school of thought. Amo jay lagi gitudlo sa ila mga kanan. Possess amo nakakommit ng crime kay possess siya ng evil spirit. Okay? The godly forces keep a man away from a crime and help him to do good, whereas the devil forces distract man from the right path, makes him commit crimes. Okay, siyempre at godly forces kuno kun siyempre mo dili ka kuno kuan sa Ginoo kay waya ka magsunod sa dili ka makabuhat ng sakto na butang. Okay, kay nisimang ka kun sa godly forces pa ka, siyempre dili ka tugutan kuno sa Ginoo na bubuhat gyud ng krimen. Amo jaon kuno na kung mubuhat gyud ka ng krimen, ang Satanas gyud nagpaluyo sa imo, no? Joy mga devilish forces na nagpugos sa imo na mo commit ka ng crime. Kay lagi possessed ka kuno ng evil spirit. So that's demonological. One of the thoughts sa demonological school of thought. Okay? Next is the evil demon takes possession of the soul of a man and makes him think and do wrong. He becomes reckless and is unable to foresee the consequence of his action. So di kuno ni may bawaan na nagbuhat na siya ng daotan. Kay nga man lagi nasaniban siya, no? Na consider ng evil spirit. Na joy evil spirit nag-control sa iya kaugalingon. Amo dyan di siya kabayo kung sakto na ba siya iya gibuhat. So sa tanan nagbuhat ng krimen, possessed ka ng evil spirit. So
So yun patyon nila diyan. Okay, so that's it. Next, in that state a man can be regarded as a passive agent only. That the active agent is the demon. It's a force external soul which somebody enters a man and take possession of his soul. Okay, syempre kung ang tao ko no passive lang siya. So ang nag-control sa iya, kumubuhat siya ng krimen is ang demon gyud kuno. Possessed na evil spirit. So kung tanaw nimo same thought lang gyud siya. Tanaw na tan demonological school of thought, mo commit siya ng crime kay possessed siya ng evil spirit. Diya ay daotang elemento ni siya siya. So nag-push siya para numubuhat siya ng krimen, which is the demons or the evil spirits. Okay? So next. Crime control. So saan man nila pag-control dyan mga krimen sa demonological school of thought? To drive away the evil spirit, demons from the mind or the body or of a perceived criminal, the following approaches may be adopted: exorcising, lacerating, macerating, fasting, praying, repenting, confessing, deafening, beating, and burning of the possessed individual. Okay? Para kuno makontrol nila dyan pagbuhat ng krimen. Siyempre, magbuhat na kuno ng krimen, di ba sa demonological, magbuhat ng krimen is possessed siya ng evil spirit. Joy, daotang elemento ng sanib sa ija. Para kuno makontrol nila na sa tanan mga nag-commit ng crime, unhon man nila, exercise, no? Kung saan mo dyan mag-exercising, no? Joy, magamitan nila ng mga dyan mag-exorcist ba na pahawaon ng daotan ng espiritu sa imo, no? Milabuhaton, lacerating, utdan ko ng lain ng part sa imo body, macerating, fasting, di ko pakanon, para kuno mawaya ang daotang elemento sa imo, and also pampuon ko tanan ang pila ko kasi man mag-ampo ra para mawaya gud ko ng daotan na elemento sa imo. Repenting, no, imo i-repent tanan imo mga saya, no, mag-confess kiba, and also confession na Lord, yung mga saya kay para mawaya ko ng daotan na elemento sa ija. Or pinaka worst case scenario patyon gid ka sunugon para dili na ka makabuhat pa ng krimen. Suluoy gid sa una. Usahay patyon nila hangtod ila bunugon kibali ang kriminal ato nagbuhat ng krimen kay possessed ng evil spirit, so ila pukuon ng bato hangtod mapatay. So kibali pantuson anay adeser mapatay para mawaya gid ang evil spirit sa imo ug dili na ka makabuhat pa ng lain. So patyon sa worst case scenario patyon gud nila para waya nay demon or waya na evil spirit sa imo or ikaw mismo mawaya na gyud. Okay, so yung anak kaluwi sa una. So yung anak kakuy ba. So siyempre, another term pagani sa demonological, pre-scientific school. So yung pre-science na sa ila. More on religious belief lang yun siya. Beliefs lang sa ila pagtuo sa mga demonyo, sa mga spirits. Okay? Next. Strength. It was an early effort to explain criminal behavior as a social problem. So, isa sa nagpalig-on sa ila, sa Jarina theories, ang criminal ko no is one of the parts sa social problem. So amo dyan na mas ila pagkatod kay strengthen dyan na theory. Tungo dyan, pero ang ila basis is through demonic possession. Okay, next. Critic. The theory claims cannot be testable, proved scientifically since it based on faith. Again, those who persist in claiming innocence were often thought to be completely under the control of evil spirits, thus unable to tell the truth. Punishment imposed on criminals are said to be arbitrary, irrational, cruel, and barbaric. Okay, so may critic diyan in a theory. Siyempre, nag-claim, basta this theory claims cannot be testable, proven said, dili sila mag-prove through scientific, no? Dili sila mutunan science diyan, kaya pa may science ito na time. Ang ila ragatod basis is the faith. Okay? So, siyempre ang innocence lagi di nato makuha ng innocence. Siyempre, ang tawo ko no innocent gyud siya, pero possessed lang gyud siya ng evil spirit. So amo dyan makabuhat siya krimen, and amo dyan ang ila in short, ang ila ihimo dyan para sa punishment is ano man, imposed criminals are said to be arbitrary, irrational, cruel, and barbaric. So medyo more on harsh punishment ang ila imposed sa mga criminals. Worst case scenario patyon gud kanila, paantuson gud ka hangtod na mapatay ka or para mawaya gud ko ng evil spirit sa imo. Kaya once na nag-commit ka ng crime, possessed ka ng evil spirit. Okay? So next. So that's the part sa demonological school of thought. So amo dyan and broad, no? So kung ato sabton sa atora ito rin pagsabot kung mula tag demonological, possessed good siya sa evil spirit. Nakabuhat siya ng krimen kay possessed siya ng evil spirit. And hijak sa punishment is more on harsh punishment. Worst case scenario patyon pa siya pampuon nga na para mawaya ang mga evil spirit sa ija na nagsanib daw. Possessed ko na siya. Okay, so that's it. Next is the classical school of criminology.
Okay, so this is the school of thought advocated by Cesar Vicaria. So si Cesar Vicaria ang nag-advocate sa diri na school of thought. Nato na sige na nagbalik-balik sa board exam. One of the favorite board exam question is Cesar Vicaria. Okay, whose real name is Cesar Bunisara Marchis de Vicaria. So that's his full name, no? Cesare Bunisara Marchisa de Vicaria. Okay, amo siya yung complete name, so memorize na ninyo. Mugawas na sa board exam number 6 sa board exam. Timan-anan ninyo. Okay? So together with Jeremy Bentham. So joy sa iba si Jeremy Bentham in 1823 who proposed the utilitarian hedonism. So si Jeremy Bentham is gi-propose ang utilitarian hedonism. So this theory is all about explain that a person always acts in such a way as to seek pleasure and to avoid pain. Umay ko rin pasabot doon, utilitarian hedonism, sir. Okay, so when we say utilitarian hedonism, ang tao ko no is more on pleasures, more on kagustuhan. Mas mo prevail pa ko nan ang pleasure kaysa pain, kaysa punishment. Examples, kabayo ang tao na pag mo commit kuno ka ng krimen or pag mangawat ka, mapriso ka. Or jay ma-punishment na impose sa imo, pero galing lagi more on pleasure ang tao. Gusto niya na on da ija cellphone, ija laptop, so ija buhatan is mangawat siya. More on an ija giuna-una is pleasure, an ija kagustuhan ra. Ya siya maguna-una na jay pay though ija giuna-una na jay punishment, but still mo prevail ang ija pleasure. Mas mo prevail ang ija kagustuhan. So amo jud ang tao mo commit na gadyo dinuon ng krimen. Kay mas mo prevail kuno gadyo ang pleasure kaysa pain, kaysa punishment. Okay? To seek pleasure and avoid pain. Basta makabati kaya tayo utilitarian hedonism, Jeremy Bentham, diyan ko dyan, to seek pleasure and avoid pain. More on pleasures ko na nisa ang mga tao, but nila una ang pain, no? Or ilagi una pero mas mo prevail yun ang pleasure, ang ilang mga kagustuhan, ilang mga wants, ilang mga needs. Okay? So amo dyan mo commit yun ko na ang tao ng krimen. Okay, so this classical school theory or the classical school of thought maintains that a man is essentially moral creature with absolute free will to choose between good and evil. Therefore, trust is placed upon the criminal himself that everyone is responsible for his act. Okay, so gipasabot diri sa classical school of thought or classical theory that man has an absolute free will. Ija kalayaan, no? Do what he wants, no? Gusto niya mo patay mo, ingana, kuno niya gusto buhaton, pwede na sa iya. Pero kabayo ang tao, mupili kung sakto ba o dili. Kabayo ang tao, rational being, no? Rationalize, kabayo mo rationalize, kabayo siya unoy sakto, unoy dili. Pero kabayo siya na, example, pagpangawat dili gyud na sakto. Siyempre, di ba? Kabayo siya unoy sakto. Siyempre, dyan sakto mo tabang sa tao. Kabayo siya diana. Kabayo mo pili ang tao kung sakto ba or wrong ani siya gibuhat. Pero nibuhat gihapon siya ng dili sakto. Ija gihapon gibuhat ang mali. So amo diyon na mapanisyan gyud siya. So responsable siya sa ija gibuhat na butang. Example, kabayo ka na ang pagpangawat isaya krimen, pero imo gihapon gibuhat. So responsible ka sa imong gibuhat. Kabayo ka sa imong gibuhat. Kabayo ba ka na example, pangutan na kabayo ba ka na ang pagpangawat sa job? Yes sir, sa job gyud sir. O manangawat man ka. So amo dyan ang tubag. So kabayo ka na sa job ang pagpangawat pero nibuhat gyapon ka. So responsable gyud ka sa imong gibuhat na krimen. Unlike sa demonological, di sila mo to kay possessed sa lagi ng evil spirit. Diri is kabayo sila ng tao, siyempre dyan scientific study ng tao, kabayo siya sa sakto sa sa dili pero nibuhat siya sa amo dyan na panisyan gyud siya. Dawaton gyud niya kung ano punishment. Kay kabayo man siya sa sakto sa dili pero nibuhat gyapon siya sa dili sakto. Okay? So, amo jay pasabot na. Ang man is absolute free will. Pwede siya mohimo kuno siya buhaton. Kabayo siya sa sakto sanan sa dili. No? Siyempre, ang dili man na sakto pero imong gibuhat, so responsable ka diyon sa imong act. Okay? Diyon nato giibot ang diang free will and the rational choice isa ka tawo. Pagpili sa sakto or sa bad, good and evil. Pero gibuhat ni man evil side, so responsable ka sa imong gibuhat. Diyan gyud punishment na. Okay, so amo dyan sa
buod sa isa ka classical school theory. Okay? So, free will advocated by Beccaria. So, ipasabot ni Beccaria ng tao lagi, a philosophy advocating punishment is severe enough for people to choose to avoid criminal acts. Okay? It includes the belief that a certain criminal act warrants a certain punishment. Without any punishment, without any variation. So, gikuan rin event ni Beccaria na ang tawag ko joy free will. Joy kalayaan, no? Joy free na mubuhat sa bisag unsa na butang. Joy free will. Okay? But, to avoid criminal acts, it includes the belief that a certain criminal act warrants a certain punishment. Siyempre, kay nibuhat man kadian na. Bayo man ka da sakto sa nandili, joy lagi imo free will, joy imo kalayaan ang bubuhat diyan na. Pero once na imo jong buhaton na daotan, jong joy imo punishment. So responsible gud ka in any punishment, okay? Warrants a certain punishment without any punishment, without any variation. Okay, so amo jud pasabot ni Beccaria ang free will, ang free will sa isa ka tawo. So free siya mo buhat sa mga butang, pero responsible ka sa imong mga act. Kung uno nay result or uno nay punishment na may mabuhat sa imo. Okay, so that's the free will of Cesar Beccaria. Next, Hedonism by Jeremy Bentham. So as I've said kanina, no, hedonism is a school of thought that argues seeking pleasure and avoiding suffering are the only components of well-being. Okay, di ba na? Explain na again na to seek pleasure and avoid pain, no? More on pleasure seeking lagi dun sa katao, but di sila gusto ng mag-antos sa kalisod, no? Iban mo antos sa kalisod, syempre maghanap gyud pagi para makakaon, pero iban more on pleasure seeking, gusto nila na mas madali. Amo jud na iban mangawat, no? Or ila ragi huna-huna ang ila pleasure, ila kagustuhan, ila gusto mabuhat, pero wrong nan ila gibuhat. Okay, so joy na consequence. Ya nila giuna-una na ang suffering. Daw giuna-una nila joon, pero mas ni prevail ang pleasure, no? Ang ila pleasure seeking. Okay, so that's the hedonism of Jeremy Bentham. Next, Cesar Beccaria. Okay, so nakilaya sa Cesar Beccaria in his essay, no? In his essay on crimes and punishment. Timanan nato one of the favorite questions of ni sa board exam, no? The book ni Cesar Beccaria, ni title Essay on Crimes and Punishment. He presented his key ideas on the abolition of torture as a legitimate means of instructing confessions. So sa Essays on Crimes and Punishment, gusto ni Beccaria na wayaon ganang torture or para legitimate means para mas mutugan sa tinuod ang tao sa gibuhat. Okay, so na proposal pero sa free will or sa classical school of thought, nag-exercise sila gihapon ng capital punishment or sa more on death penalty. Pero proposal is doon mawaya tanan na kay para kuno mas mo tugan pa kun sa mo extract and confession sa isa ka tawo. Okay, so dyan one of his proposals sa Essay on Crimes and Punishment. Okay, so principles proposed by Cesar Beccaria. Okay, so dyan mga principle na gi-propose ni Cesar Beccaria. Dyan mga proposal para idugang o gusto baguhon sa classical school of thought or sa classical theory. Number 1 is laws should be used to maintain the social contract. So dapat tunang balaod mag-maintain para atong social contract ni Thomas Hobbes, no? The social contract theory ni Thomas Hobbes atong sa Leviathan nang tawo lagi mas plastar kun jay social contract, so jay la kasabutan, no? Jay la kasulatan na example kung commit ko dyan na krimen, diyon ko jud imo jari na punishment. So amo ra gyapon jud gipasabot ni Beccaria na nag-base gadud sa balaod sa laws, no? Para ma-maintain gyapon jay gadud subayon ng sakto sa tawo na if ever mo commit sila dyan na crime, jay balaod na nag-punish dyan. Okay, so that's the is number 1 proposal. Number 2 is only legislators should create laws. So mga legislators lagi jud dapat ang maghimo ng balaod. Ang mga tigbuhatay ng balaod sila lagi legislators. Next is judges should impose punishment only in accordance with the law. So dapat ang judge si jari mag-impose ng punishment, si jari final kung uno ko jud punishment, but in accordance sa balaod. Kung uno ra si nakabutang sa balaod, amo ra si impose sa judge. Okay, di na pwede pasubraan na jari kay medyo kwan ka, di na pwede na. Okay, next is number 5. Number 4, judges should not interpret the law. So dili sila mag-interpret ng law.
Okay, so dili na mag-interpret ang law ang mga judges, ang nila buhaton is to impose punishment na kung ray nakabutang sa balaod. Okay? Next is number 5, punishment should be based on the pleasure and pain principle. So i-base ang punishment sa pleasure and pain principle ni Jeremy Bentham. So nga manabuhat niya ni Jajaon, okay? So kung depende sa ija mga bases diyan sa based on the pleasure and pain principle ni Jeremy Bentham. Next is punishment should be based on act, not on the actor. Siyempre, kung uno ka bugat an ija na buhat na butang, uno ka bugat an ija saya, dapat amo sad ka bugat ija punishment. Regardless kung uno na siya na tao, kwartahan ba na siya, buutan ba na siya, as long as he committed that certain crime, kung uno ka bugat, nakapatay siya, dako or capital punishment sa dan impose sa ija. Okay? So, kung uno kabugat ani ija, ang tagtanaw is ang ija act, ang ija gibuhat sa isa ka tawo, ija gibuhat ng krimen. So diha ang basis sa pag-commit ng sa pagpa-impose ng punishment. Ang proposal ni isa sa proposal ni Bisaya. Okay? Next is punishment should be prompt and effective. Okay? So dapat ang punishment kuno prompt and effective, dapat kay napanishan man dyan sa katawo, no? Diyan may ingana ni dyan na punishment, so dapat dito na punishment, nakahatag siya dyan na nagbago siya dyan, na di na siya mubuhat na buta, kay siyempre na nabago lagi siya tungod dito na punishment. So sa pagbuhat dyan na punishment, nakita nato na wala na siya magbuhat dyan na butang. Okay, di na siya mo-commit ng crime. Okay, so medyo na less na ang krimen sa ija society. So dapat effective dyan ng gibuhat na punishment. Okay, next is all people should be treated equally. So dapat equal gud ko nang pag-treat sa balaod, no? Dapat regardless kung kwartahan ba ka, pobre ba ka, bahala na. Dapat kung unoy balaod, ang ragid na balaod. Okay? Ya magtanaw kung unoy status sa imong kinabuhi, gwapo ba ka, yaot ba ka. Okay, dapat all people should be treated equally. Parehas na tanan, equal. Okay? Then number 9 is capital punishment should be abolished. Gusto niya wayaon dyan capital punishment, mga bukat na mga punishment na dyan mga life sentence. Then the use of torture should be abolished. Dyan mga harsh na mga punishment gusto niya wayaon. Pero sa free will nag-exercise down. Isa proposal lamang gusto niya wayaon na based on his essays on crimes and punishment. Kay gusto lagi niya na ipa-confess ang tao na mutugan na ngaman niya na buhat yan ng mga butang. Okay? So it is better to prevent crimes than to punish them. Okay, mas gusto niya na mas ma-prevent ang crime kaysa punishan sila. So more on prevention sa sa Surigaonon, sa ija essays on crimes and punishment, di ba? So amo bitaw doon sa principle ni Bisaya sa ija essays, no? Hamok nakig-debate na dapat siya ang father. Pero mahibaw na nato na ngaman si Lombroso gyud ang nahimong father of criminology. Okay, next. So the key ideas and insights of classical school. So in classical theory, the causal source of crime is assumed to be internal, that is human nature. People are assumed to be motivated by the pursuit of self-interest and self-interest by the pleasure and the avoidance of pain. It assumes that the people are equal in the ability to reason and that they are equally likely to commit a crime. Okay, so amo lagi kano ang sa base sa classical school ang ila idea, syempre ang tao is human nature, there is a rational thinking, kapag siya sakto sa dili, pero ija gyapon gibuhat ang dili sakto ang mga evil doings. So amo daw na responsible siya sa ija gibuhat. Pleasure and avoidance of pain, more on pleasure seeking kun ani sa katawo, no? Mas gusto niya na matuman ang ija mga gusto, ija mga wants, ija mga pleasure, no? Dili sila gusto na ija ani jan antusan, no? Mas mo prevail gyud maintain ang pleasure, ano yung mga kagustuhan. Amo dyan na commit gid ko ng tao ng krimen. So, the ability to reason that they are equally likely to commit crime. So, amo dyan makakommit gid sila sa crime. Since kaila mo dyan na commit, they are responsible of what they've done. Okay? They've done such crime. Okay? So, that's it. So, that's the key ideas and the insights of classical school. Okay? Next. The neoclassical school of criminology. So the neoclassical school of criminology argued that situation or circumstances that made it impossible to exercise free will and the reason to accept the accused from conviction. Okay, so this neoclassical, neon means new. Bago sumpay lang gibay ni siya sa classical. So jay ra lang gibago, no? Ang ijara lamang is
argue that situation circumstances that made it impossible to exercise free will a reason to exempt that accused from conviction. So I say ko na reason na ma-exempt siya. Though joy free will, pero joy mga exemption daw. So diri nagsugod ang mga exemption. Okay, so this is school of thought maintains that while the classical doctrine is correct in general, so classical, kung mo kuno sabton dapat sakto gyud karadyaw ang classical doctrine, but no, diyan kunoy, it should be modified in certain details. So dapat gipasabot pa jay gyud dapat exemption, dapat jay ipasabot pag sakto that children and lunatics and are free from punishment. So dapat kuno ang children and lunatics should not be regarded as criminals, no, and free from punishment. So dapat yun ang children and lunatics and bata kuno. When we say children, syempre child, no, syempre ya pa sa sakto na edad, 17 below or 18 below, amo sa mga children or 15 diya na mga matawag na to children. So ya pa siya sa legal age. So dapat i-consider dapat dili sila mahimo na kriminal. Kaya dili nagsugod ng exemption. Ang lunatics, when say lunatics, amo sa lunatics kaubay. So when say lunatics, amo sa mga buang, no? Crazy people, mga buang na mga tao. So siyempre mga insane person. Okay? So diyan ko na ila exemption. So dapat ko na ang bata and lunatics, mga insane or mga buang, dili ko na sila may na criminal. Kung nakakommit sila ng crime, dili ko na sila taga ng punishment, no? So there parts sa take account certain mitigating circumstances. Kaya nga man, syempre joy free will lagi sa mga bata, pero ya sila kabayo wayaan rational thinking nila. Di sila kabayo sa sakto sanan sa dili. Syempre bata palay ko no, di ya sila kabayo kuno ni sakto sanan sa dili. But now, di ba, mga child, mga 17 anyos, mga 15 anyos na mga bata, kabayo na sila sa isa pagsak kuno sakto ni dili. Pero amura dire lagi nag-start na children kuno dapat exempted sila di ana. Di sila matawag na kriminal. Kaya sila dili sila responsible sa ila act, dili wayaan ila rational thinking. Dili pa sila kabayo sa sakto sanan sa dili. Syempre labaw nan insane. Buang gani. Yes, siya kabayo ni sakto unay dili. So amo jay gusto na niya classical na exam, diyan ga mga exemption, diyan mga mitigating circumstances na mahitabo sa nag-commit ng crime. Okay. This school is otherwise known as neo-positivism, neo-conservatism, or right realism. So amo jay mga another terms sa neo-classical, neo-positivism, neo-conservatism, and right realism. Okay, so other term na ng neoclassical. So take note for that. The neoclassical school of thought is a combination of the classical and positivist school. So combination ng neoclassical, combination gud siya sa classical sa positive. Though, di ba makita nato nang sa classical kay benatabat sa positive, dili na nato may bawaan nga man combination man siya ng positive school ang neoclassical. Okay? It merged during the French Revolution between 1880 and 1920 and is still applied today in most penal law as either exempting, justifying, or extenuating circumstances. Okay, so dira na dadyo nag-start ang mga exempting and justifying circumstances. Next. So next, let's talk about the positive school of criminology. So this school, also known as the Italian School of Criminology. Okay, so another term for positive school or the positivist school of criminology is the Italian School of Criminology. Okay, so the word positivist means scientific. So kung mulang kuno kita positivist, scientific, more on scientific explanation sila. Okay, so there in a school more on scientific explanation. Jay basis yun nila. Okay, it maintained that crime is any other act, is a natural phenomenon that is comparable to disaster or calamity. So ilagi ko ang crime is natural phenomenon. May tabo gid kuno like disaster, calamity. Example, yung bagyo, yung linog, di nato na mapugan, no? Makapugong ba ka sa linog? Unless kung ikaw si kibuloy kuno kay mapugan nimo ang linog. Alright, di ba? So ang disaster, ang bagyo mapugan ba nato? Dili. So gipasabot na ni sa positivist school na ang crime kuno is natural phenomenon. Di nato mapugan. Jaong gajud kuno, nag-exist gajud kuno ang crime sa society. Okay, so amo dyan pareha sa calamity, sa bagyo, sa linog, di nato mapugan. Amo ra sa dyan ang krimen, di nato mapugan. As long as dyan kuno tawo, dyan mo dyan krimen kuno na mahitabo. Okay, next.
that crime is a social and moral phenomenon which cannot be treated and checked by the imposition of punishment, but rather than rehabilitation or the enforcement of individual measures. Okay, so sa kuan more on deterrence man nila para ang tao mahadlok na mocommit ng krimen sa classical, and there is more on rehabilitation. Gusto nila na pag mocommit ka ng crime, ang punishment na impose sa imo is rehabilitation para mas mabag-o ka. Okay, so more on rehabilitation lang sila. And sa classical is more on deterrence para mahadlok ng tao mo commit ng crime. Tungod dyan na punishment. Okay, harsh and punishment na gihatag mo dyan. Then upon sa positivist is more on rehabilitation. Next. The Holy Tree of Criminology. So, si man ang mga tao ang behind diyan sa Positivist School of Criminology. Siyempre, sa Positivist, number 1 is si Dr. Cesar Lombroso. Okay? Siya ang number 1 na nagpaludyo sa Positivist School of Criminology. And amo sila ginganlan na Holy Tree of Criminology. Si Dr. Cesar Lombroso, si Enrico Ferri, and si Rafael Garofalo. Sila ang nag-propose during Positivist School of Thought. The Holy Tree of Criminology. Please be reminded with this, no? Balik-balik po ni siya sa board exam. The Holy Tree of Criminology. Dr. Cesar Lombroso, Enrico Ferri, and Rafael Garofalo. Next. Dr. Cesar Lombroso. Okay, so ato istoryahan si Cesar Lombroso. Sino ni siya? The Italian leader of the Positivist School of Criminology was criticized for his methodology and his attention to the biological characteristics of offenders, but his emphasis on the need to study offenders scientifically earned him the father of modern criminology. So, ginganlan si Cesar Lombroso na father of modern criminology. Okay, so ngama na himo mo si father. Okay, so may bawat. Because of his major contribution is the development of scientific approach to the study of criminal behavior and the reform of criminal law. He wrote the essay entitled Crime, Its Causes and Remedies. Isa doon, pinakabugat na ngaman nahimo siya ng father to because of his essay, no? It's a book na nag-title na Crime, Its Causes and Remedies. Ija tagpasabot ng krimen, tapos uno siya remedy diya na. Uno na ito, umay solution diya na. Para di na niya mabuhat. Okay, so mo joy ija isay diya. Siya mo joy na mas nakakonsi diya na nahimo yun siya father criminology. Some na niya na ambag sa criminology. And contains his key ideas on the classification of criminals. Diya na classification of criminals ni Lombroso. So, i-discuss ko na sa ato next session sa classification of criminals ni Lombroso. So, ako dyan ipasabot sa Diyo, ngaman gano'n nahimo na si Jag Father because of that contribution na ija na iambag sa criminology. Next. Enrico Ferri in 1856 to 1929. He was the best known Lombroso's associate. Si pinaka-the best naka-associate ni Lombroso. His greatest contribution was his attack on the classical doctrine of free will, which argued that criminals should be held morally responsible for their crimes because they must have made a rational decision to commit the crime. Okay, so ijagi kontra si Cesar Beccaria, no, sa argue ni John and classical school of thought. So diya medyo natatakan kan Enrico Ferri, ijagi kontra si Beccaria nan because they must have made a rational decision to commit crime. Bisan kuno joy rational decision joy gyapon kuno joy mga exemption. So amo joy kan Enrico Ferri, no, nakig-argue siya sa ijagi kontra gyud si Cesar Beccaria sa ija classical school of thought. Next, Rafael Garofalo, another follower of Lombroso, an Italian nobleman, magistrate, senator, isa sa ija ka senator and a professor of law. So isa sa ija ka maestro sa law. Okay, so like Lombroso and Ferri, he rejected the doctrine of free will. Ija giwaya dyan free will and supported the position that the only way to understand crime was to study the scientific method. So gusto nila gadyon ng scientific methods. Ngaman nakakommit ko na dyan ng tao because of scientific methods. May bawa na nato sa classification of criminals ni Lombroso sa ato next na session. Crime was studied, influence on Lombroso's theory at a stigmata, man's inferior or animalistic behavior. So the reason gusto ipakita ni Rafael Garofalo na every man has an inferiority. Joy kuno mo lapas gyud ta sa ato limitation, no?
amo kuno dyan makabuhat gud kuno ta. Jay ato animalistic behavior na ang tawag kuno as animalistic behavior mo tukar gud ato pagka-animal kuno. Na jay gud time especially kung nasukuta, jay ato kalagutan, jay ato kasilosan, no? Some of that mga circumstances na makapadaya sa ato na mulugwan ato animalistic behavior. Kada tawo gud kuno jay ana na pag masuko kuno mulampas na ta sa limit amo dyan makabuhat gid kuno kitag krimen. So jay scientific study na. So amo kuno dapat jay mga exemption. So amo dyan na gituohan na gid positivist school medyo ni kuan i-pabor sila kay scientific base man gud sila. He traced the roots of criminal behavior not to physical features but to their psychological equivalent which is called moral anomalies. There's a problema na sa ila lagi po kuno na nadayara sad sila because of their emotion, no? Tungod sa ila sad kalagot, no? Tungod sa nasakitan sila, tagbuhat sa ila mo sad nakakommit sila ng krimen. Okay, so di na lamang nagbase sa physical features and also sa psychological problems or psychological equivalent nila or the moral anomalies. Okay, next. The Positivist school of criminology, this school of thought emerged in 19th century in the context of sociological perspective and can be traced in the work of Auguste Comte and Henry de Saint-Simon. Okay, sa Positivist school, naglibugan iba na this school of thought emerged in 19th century context of sociological perspective and can be traced in the work of Auguste Comte. So nila na lamang is si Auguste Comte siya ang nag-coin sa word na positivism. Okay, tag-coin di dyan na. Dili ikon siya nag-propose ng positive school of thought. Sila, amo itong Holy Three. Sila ay, ang tag-coin dyan niya ang word na positivism. While, ang sociology pod is si Henry de Saint-Simon. Ija kay propose dyan ng word sociology. Ano pasabot ng sociology? Ano word ng positivism kay Comte? Ang sociology kay Simon. Okay? So they both believe that using science will be the key to progress, that it would be possible to develop a society based on objective scientific principle. Okay? So, ilagay gilikunan ang science gud isa sa way na mas makita nato nga man nakakommit ang tao ng krimen. Scientific based yun. Ang positive lagi when you say positivist, scientific. Okay? Another term for positivist, scientific. Next. Okay, so dari ang basis no ang kalahian kibali sa positivist no sa positivist school of thought and the classical school of thought. May kalahian, okay? First one, classical school has its legal definition. Yung legal definition sa crime, while positivist opposite man gyud ni sila. So sa classical and positivist school opposite gyud ni sila. Legal ang sa classical jay legal definition of crime, but sa positivist no to legal definition of crime. Dili nila legalize ang definition sa crime. Then sa classical school, punishment should fit to the crime. Kung uno'y krimen na imo nabuhat, dapat ang punishment amo. Kay example, kung uno kabukat ang krimen na imo gibuhat, amo sad kabukat ang imo punishment. But sa positivist, opposite pod. Ang punishment should fit the criminal. Siyempre, tagtanaw nilang tao nga, nakabuhat man na siya krimen. Ato, dyan ko ni consideration mahitabo sa punishment. Kaya basi ba dyan nakuha na kakumit na siya ng crime, kaya tungod sa dyan, dyan moral anomalies, di ba? Diyan na, or dyan scientific base, na ni lapas na siya, na dyan na nilugwa na niya animalistic behavior. Okay, so mo dyan na dapat tanawon ko na isa katawo asa. Addition kita maghimo ng punishment. Okay? So sa classical, doctrine of free will ang kagawasan. Pero sa positivist school is ang ila is doctrine of determinism para mas matagbaw yun para mas mapasabot kung ano nga man naka-commit man si diyan na crime. Okay? So more on joy mga scientific basis, joy explanation nga man naka-commit si diyan. More on consideration kumbaga. Okay? Then sa classical school, death penalty is allowed. Pwede ang death penalty, pwede joy hikog, lethal injection, diyan gud dira. Okay? Bitay di ba? Diyan ang sa classical school more on harsh punishment lagi sila. Kaya nila purpose is deterrence para mahadlok ng tao mo commit ng krimen. Kay siyempre, ikaw ba lamang patyon, di ba? So amon tao ibang tao mahadlok na mo buhat ng krimen, kaya mo lagi because of that punishment. Okay, sa death penalty, joy ila death penalty. Pero sa positivist school, abolition of death penalty. Basta naglibog mo na, nag-propose lagi ni Vicaria sir, proposal na to ni na i-abolish ang death penalty. Kaya sa classical school, nag-practice gyud sila ng death penalty. But in positivist school, tagwaya nila ang death penalty. Okay, so abolition of death penalty kay lagi ang tao, lagi mga scientific na
explanation nga manabuhat na sa tawo sanan. Ila purpose is rehabilitation para mabago joy chance pagajud kuno na mabago na tawo. Okay? And classical school definite sentence kung uno ko gi hatag sa imo sentensya amog yun na. Pero sa positivist school indeterminate sentence joy chance na pwede maubsan na ni sa sentensya, no? Kay nabuutan na siya, nabago ra siya inside the jail or the prison. So amo dyan indeterminate sentence. Okay, so di ba kung nato tan-awon dyan classical sa positivist, opposite lang yun siya. So amo dyan mas ni prevail ang positivist, mas ni kuan sila sa positivist school of criminology. Okay, so that's the difference between the two school of thought of criminology. Okay, so that's it. So that's all for my slide. So one thing to remember, no, basta crim loyal gyud na, di ba? Basta dili loyal dili na crim, lahi na kurso, loyal gyud basta crim. All right, di ba? So okay guys, thank you for watching, thanks for watching, no, and I hope you've learned something, no, kay bisag unsa dai happy jud learn ginagmay, no. I hope na makatabang ni sa inyo pag-take sa board exam. And I know, no, please remember of this. Tanan nagtanaw sa ako video, no, from start to the end, no, mo pasar gid mo sa board exam. Okay, so just pray and I know you'll be one of us. Okay, you will be a law enforcer someday, a registered criminologist. Okay, so that's all for this session. So see you next session, guys, my dear students. So thank you, goodbye, God bless, and keep safe always. Bye.